উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরেও আজ পালিত হয় দশম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস 2024। এই উপলক্ষে আজ সকালে চণ্ডীপুর ব্লক কার্যালয় সংলগ্ন অমৃত সরোবরের লাগোয়া স্থানে যোগা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল চণ্ডীপুর ব্লক প্রশাসন ও ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন। এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুর্মী, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের ক্ষেত্র প্রচার আধিকারিক HK চ্যাং, ब्लॉकेर वीडियो प्रसेनजीत मालाकार प्रमुख। तो योगा हम लोगों को हर रोज ही पालन करना है। इस टाइम हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि हमारा जो सरोवर है अमृत सरोवर, उसके साइड में जाके योगा करने के लिए। तो ये बहुत एक अच्छा सुझाव है कि हम लोग एक साथ एक सरोवर के साइड में योगा डे सेलिब्रेशन करें। लेकिन मेरा एक ही बोलना चाहूँगा कि सब लोगों को डेली बेसिस योगा करने के लिए, योगा करने से हमारा शारीरिक जो है सब कुछ स्वास्थ्य रहेगा, ठीक रहेगा। तो हम सब लोग योगा करेंगे।